नमस्कार बंधुगण आउ एक नुआ कहानी रे आपण मानक स्वागत। आज कहानीटी आम पाखक पठाई ऋषि जे कि कोरापुट बासिंदा। ऋषि ये कहानी माध्यम आमको यह कहते कि से केमिति निज बापा माँ को लुचाई निज बड़ भाई को धोखा दे से केमिति तांका भाउजों सहित पाप संपर्क रखी बसी तो से विषय आमको ये कहानी माध्यम जनई। तेबे बंधुगण चलता बेसी डेरी न करी संपूर्ण कहानीटी शुणा जहाँ ऋषि आमको पठाई। ऋषि कहते यही कहानीटी आज को पाखापाखि 3-4 वर्ष तलर जितेबले कि से +2 रे पढ़ुले। से कहते से समय भाईंकर नुआ नुआ बाहागर होइतिला। आउ भाई पाखरे एक टाउन रे पाखरे एक सहर रे से गोटे प्राइवेट कंपनी रे चाकरी करुले। से सबुदिन सकाल 8टा बेले को जाउथिले जे फेरु फेरु तांकर 9टा-10टा हो जाउथला। तो एमिति रे तांको घर चलुथला। तांको मोटामोटी भाबे कहबाको कले ऋषि भाई पैसा रे तांको घर चलुथला। कहीं तांको बापा चाषबास करती। चाषबास केतेबेले थाए तो केतेबेले न थाए। से कहते सी जो एरिया रे रुहंती से एरिया रे केवल धान चाष हुए आउ पानी नथिबा कारणरू अन्य को चाष करा जाई पारे नाही। तेणुक जितेबले वर्षा दिन थाए तो तांका बापा तांका बिल रे धान चाष करती बाकी समय से घरे रुहंती। तो एमिति मोटामोटी भाबे कहबाको गले तांका भाई घर चलाउथिले। ऋषि सही समय +2 रे पढ़ुथिले। गाँ पाख एक कॉलेज रे से +2 रे पढ़ुथिले। ऋषि कहते कि से सब बेले देखा पाती दिन बेला तो से कॉलेज रे रुहंती जितेबले से इवनिंग रे संध्या समय जितेबले से कॉलेज रे फेरती घर को सेतेबले से निज सांग मान सह बाहर को बुलवा चली जाती। जितेबले 7टा बेले को से घर को फेरती खाई पी कि जितेबले से बापा माँ सहित बस टीवी देखती कि निज रूम को पाठ पढ़ाई जाती सेतेबले से सब बेले अनुभव करती कि भाउज घरे न थांती। दिने 2 दिन एमिति देखिबा परे किछि दिन भितरे से जानिबाको पाइले कि भाउज ए समय कुआडे जाउछंती। तो एमिति से जानिबाको पाइले कि भाउज से संध्या समय रे सब बेले छात ऊपर को जाती आउ छात ऊपर बुलाबुली करती। तो एमिति प्रथमे ऋषि भाउजों सहित कथा हेबापाई भाउजों सहित समय बिताइबा सी से समय रे से छात ऊपर को चली जाती जो समय कि भाउज छात ऊपर थांती। प्रथमे ऋषि कहते कि मन रे भाउजों प्रति कौन घृणा भावना नथिला। भाउजों को से माँ समान देखुले सम्मानित नजर रे देखुले। प्रथमे मन रे प्रति कौन खराब चिंताधारा नथिला। तो एमिति से भाउजों सहित समय बिताइबापी आउ सहित कथा हेबापी से छात ऊपर को चलीगले आउ सहित कथा हेबारे लगिले। भाउजों सहित छात ऊपर बस कथा होई होई यह जानिबाको पाइले कि भाउज एठी को बुलिबा आसु नथिले। भाउज सब बेले छात ऊपर को आसी रास्ता को अनै चाहि रहिथिबे केतेबेले स्वामी आसिबे माने ऋषिंकर भाई आसिबे। तो एमिति ऋषि आहरी भल पाइबाको लगिले। भल पाइबा कथा एइथिपाई कहा जाउछि कहीं ऋषि जितेबेले जानिबाको पाइले कि भाई को भाउज एते भल पाउछंती तो मन रे प्रति सम्मान आहरी बढ़ीगला। तो एमिति ऋषि सब बेले भाबिबाको लगिले कि भाई तो सब बेले सकाळु जाउछंती जे फेरी फेरु राति हो जाउछि भाउजंकर बाहर निहाती बुलिबा पई मन हेउतबो किंबा बाहर जाइकी खियापिया करबाको मन हेउतबो किंतु भाई तो ड्यूटी रे व्यस्त रहउछंती निज काम रे व्यस्त रहउछंती। सेथिपाई से गोटे दिन भाउजों को कहले कि भाउज जदि तमे बाहर को जीवापाई केबे चाहिब बाहर कौन जिनस तुम आने को चाहिब ताहले तमे मते कहि परिबो आ मो संगे तमे बाहर को जाई परिबो कहीं भाई तो काम व्यस्त रहउछंती भाविकी अनेकी ऊपर राग करिकी किछि लाभ नाही। तो एमिति भाउज यह परठू हाँ आज्ञा ऋषि कहते कि से जो दिन ठू यही कथा भाउजों को कही भाउज यह परठू
प्राय समय ऋषि सहित संध्या समय बाहर को चली जाती। जिनपतर किणाकिणी जहाँ भी करने कथा जिनपतर किणिकी से बेले बेले बाहर खाई पीकि आसती। एमती तो भाई घर को फेरू फेरू राति 8टा 9टा 10टा पाखापाखि बाजी जाए। तो से संध्या समय सब प्राय समय बाहर को जाई बाहर किसी जिनपतर किणाकिणी करी से बाहर खियापिया करके आसती। तो एमती अतिरु अधिकरू अधिक भाउजों सहित ऋषि मिशिबा भितर बहुत भल बंधुता होईगला। भितर भाउज दियर व्यतीत एक बहुत भल बंधुता सृष्टि होईगला। जमिति आमे सांग मानक सह अधिकरू अधिक मिशि थाउ तो सेमिति से दुहें भी अधिकरू अधिक मिशिबारे लागिथिले। जो दिन से माने संध्या बेले बाहर को जाऊ नथिले सेतेबेले से छत उपर जाइकी कथा होउथिले। ऋषि तो प्रथमे जमिति मु आपण मानकु कहली कि बेले बेले छत उपर को जाउथिले आ भाउजों सहित समय बिताउथिले आ बेले बेले से भाउजों को धरी बाहर को जाउथिले आ बाहर खियापिया करके आसुथिले। तो एमती से माने बाहर को तो सब बेले जाऊ नथिले किंतु एबे जेबे भी से बाहर को जाऊ नथिले सबुदिन से माने छत उपर को जाई दुहें बसी सांग होइकी कथा हेबारे लागुथिले। दुहें बसिकी भल मंद दुख सुख हेबारे लागुथिले। तो ऋषि कहते कि एमती गोटे दिन भाउज जेहेतु मु आपण मानकु एबे कहली कि एबे से माने भाउज दियर व्यतीत बहुत भल बंधुता भितर बहुत भल बंधुता सृष्टि हो सारी। तो एमती गोटे दिन ऋषि कहते कि भाउज से छत उपर बसी कथा होता समय गोटे दिन ऋषि को कॉलेज झील मान विषय में पचारे पचार लगे कि तुमर कौन गर्लफ्रेंड अच्छा ना नहांती। तो एमती ऋषि सब सत कथा कहीदे कि नाई भाउज मोर एपर्यंत कौन गर्लफ्रेंड नहांती। ऋषि यह कहले कि से केमिति कॉलेज गोटे सांग को से लाइन मारुंट आउ करने चाहती किंतु से एपर्यंत से भल पाँच जन ना मन कथा मन एबे पर्यंत भी अच्छे किंतु से सब बेले देखी मन मन खुशी हो जाती। और से जो दिन कॉलेज न आसी थाए ऋषि को से दिन कॉलेज जमार भी भल लगे। तो एमती से जहाँ को पसंद करुले जो झील को पसंद करुले विषय से भाउजों को कहवाक लगे। यापर ऋषि कहते कि ऋषि प्रेम कहानी शुणी सारा पर भाउज प्रेम कहानी कहवा आरंभ कर ऋषि को भाउज कॉलेज समय प्रेम कहानी कही। यापर ऋषि जानाक पाई कि भाईंकर लव मैरेज होता से पर्यंत ऋषि प्रेम कहानी जानाक केबे भी पाई नथिले। भाई केबे भी जणाई नथिले। भाउज ऋषि को कही कि केमिति से भाई को कॉलेज रे प्रथम थर पर देखी आउ मन दे बसी। तो एमती से माने किछि दिन दुहें दुहें को देखा पर किछि दिन पर से दुहें दुहें सहित कथा होते आमती अधिकरू अधिक मिशिबा पर भाई गोटे दिन मनर कथा कही हृदयर भावना को आगे प्रकाश करते। यापर भाउज भाई कथार से तो पूर्व भाई को मन दे बसी किंतु जेहेतु से कहीपर नथिले एवं भाई तरफ जितेबले माने एबे जितेबले भाई आड़ू भाउजों को पसंद करुँच कही तो से भाई कथार राजी हो जाते। तो एमती दुहें दुहें सहित समय बिताइबा भाउज जा बापा घर माने सरी निज घरे कही आउ भाई एपटे निज घरे कही। तो एमती दुहें घरे प्रस्ताव पड़ी कि दुहें विवाह बंधन में बांधि होती। तो एमती सी कॉलेज समय प्रेम कहानी ऋषि को कहते माने दिवर को कहते। तो एमती से यह कहवाक लगे कि माने निजर प्रेम कहानी कही सारा पर से कांदीबाक लगे आउ कांदी कांदी ऋषि को यह कहले कि से जानी नथिले जे भाई एते अलस्वामी आउ एते बेदायित्ववान। एठी बेदायित्व माने कौन आपण माने भलरे बुझीपारुथबे जदि बुझीपारु नाहांती ताहले मु ऊपर ऊपर आउ किछि कहि दउछि। भाउज ऋषि को यह कहले कि बाहागर पूर्वर भाई सब इच्छा पूरण करुले माने सी घड़े बुली जाए कौन करेंगे बाहर जगह को बुले ना तो एमती सब करुले। बाहागर पर तो सहीटा बंद आउ गोटे स्त्री को खुशी करने केवल बुले नवाटा को खुशी कह जाएनी। गोटे स्त्री को खुशी करने भी आउ किसी दरकार हुए जहाँ तुम भाई को जना ना। तो से यही कथा ऋषि को कांदी कांदी जनाउथिले।
ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଋଷିଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥିଲେ କି ତମ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଆସିକି ଥକା ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥକା ହୋଇକି ଆସି ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ମନ କଥା କେବେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ସେ ସମୟ ବିତାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଋଷିଙ୍କୁ ସବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଣାଉଥିଲେ। ଋଷି ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିକି ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ମାନେ ଏବେ ତ ସେ ସମ୍ମାନ ନଜରରେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଋଷି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତ ସେ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିକି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଭାଉଜ ତମେ ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ଜାଗା ମୁଁ ନେଇପାରିବି, ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିବି। କାହିଁକିନା ଭାଇ ତ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଉଜ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଭାଇଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମ ଘର ଚଳୁଛି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗରୁଷା କରିକି ଲାଭ କ'ଣ। ତ ଏମିତିରେ ଋଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଋଷିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ବସିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଋଷି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବଦଳିଗଲା। ମାନେ ଏବେ ସେମାନେ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇ ସାରିଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଏମିତି ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେହିଦିନ ମାନେ ପରଦିନ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ବଦିନ ତ ସେମାନେ ଋଷି ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ କି ଭାଉଜ ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେଣି କି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଋଷିଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଋଷି ସେଇଦିନ ରାତିରେ କହିଛନ୍ତି କି ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଛାତ ଉପରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ସେହି ଛାତ ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତଳେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ବି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଦିନରେ ହଉ କିମ୍ବା ରାତିରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବଥା କରେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାଉଜ ଦିଅର ହିଁ କେବଳ ଛାତ ଉପରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେ ଦୁହେଁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଋଷି କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ବାହାରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରନ୍ତି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ବାହାନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ବାହାରେ ଖିଆପିଆ କରି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଦୁହେଁ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ସେମାନେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଋଷି କହିଛନ୍ତି କି ଏମିତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 9 ମାସ ବିତେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଋଷିଙ୍କୁ ସଫା କହିଥିଲେ କି ଏଇ ପୁଅଟି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଋଷିଙ୍କର। ତ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଏହା ସଫା ଜାଣିଥିଲେ କି ଏଇ ପୁଅଟି ତାଙ୍କର ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଋଷିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଋଷି ସେବେଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ସେ କେମିତି ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାମ କରି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଇ କଥା ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ପୁଅକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗେଲ କରୁଥିଲେ, ଋଷି ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନଜର କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ମନ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯାହା ପଇସାରେ ସେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପଇସାରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ପଇସାରେ ସେ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇକୁ ସେ ଧୋକା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏମିତିକା କାମ କେମିତି କରି ବସିଲେ। ତ ସେହି ପରଠାରୁ ଋଷି ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ସେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କାମ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଋଷି ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି,
କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ତ ଆଉ ସୁଧାରି ହେଇପାରିବନି ନା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କି ଏଠି ଭୁଲ କାହାର ଥିଲା? ଋଷିଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା, ନା ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଥିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଏହି କାହାଣୀ ଋଷି ଆମକୁ ସେୟାର କରି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ ମୁଁ କରି ବସିଲି, ମୋ ନିଜ ଭାଇକୁ ଧୋକା ଦେଇ, ମୋ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମିଛ କଥା କହି ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କରି ବସିଲି, ଏମିତି ଭୁଲ କାମ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଶେଷରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କେବଳ ବାହା ହୋଇକି ନିଜ ପଇସା ଆଣିକି ଘରେ ଥୋଇଦେଲେ ଘର ଚଳିଯାଏନି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଉଚିତ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ନ ଚାହୁଁଛି, ସେ କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବ, କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବନି, ତା ମନ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ଋଷିଙ୍କ ଭାଇ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଘରେ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ନ ରଖିବେ, ତ ଅନ୍ୟ କେହି ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ରଖିଦେବ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା। ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏହିପରି କିଛି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବା କିଛି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇନଷ୍ଟା ID ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।